Ayan. If naka-encounter po kayo ng ganyan, madali lang po yan i-troubleshoot mga ma'am and sir. I-check nyo lang sa ilalim. Nandyan po yung ating air shuttle na tinatawag for your air and gas mixture na nag-adjust. Ito yun. Pipihitin nyo lang po yan. Pero babasihan nyo po yung apoy nya. Ayan, orange pa rin. Pipihitin nyo lang yan. Dahan-dahan. Ayan. Balance na. Okay lang po yan na may ganyang gap kasi dyan dinadaan o dyan dumadaan yung hangin. Ayan. Okay na siya. Ayan. Yan, adjust lang natin po yan.